तेणु ये ग्रहण 9:57 राति आरंभ होगा एवं राति 1:27 ये ग्रहण सरीब। यही ग्रहण आमर साधारणतः चंद्र ग्रहणर 9 घंटा पूर्वर पाक त्याग अन्न भोजन एवं देवनीति को निषेध करा जाए। आम 7 तारीख दिन 12:57 ठारू पाक त्याग करवा अन्न भोजन निषेध करवा एवं से देवनीति निषेध रहिबो। नमस्कार निश्रुम को स्वागत करुछि आपन को। तेबे सार जेभली भाबे कुआ जाउछि जे आसंता 7 तारिख रे रविवार दिन ग्रहण लागिबाकू जाउछि, केतबेले ग्रहण लागिबो कोन कहिबे सार? जय श्री जगन्नाथ। आमर जेतळे समस्त ग्रह मानकर जेतळे समस्त गति चली जेतळे राहु ग्रास चंद्र ग्रहण बा केतु ग्रास चंद्र ग्रहण बा राहु ग्रास सूर्य पराग बा केतु ग्रास सूर्य पराग केउ वर्ष निश्चित भाव संगठित होता है। यही वर्ष दुईटी चंद्र ग्रहण संगठित होछि। गोटे होछि भाद्रव पूर्णमी अर्थात 7 सेप्टेम्बर 2025 रविवार एवं अन्यटी होछि आगामी दोल पूर्णमी। जो 7 तारिख जो चंद्रग्रहण टी संगठित हेबो ताहा हेउछि पूर्णग्रास चंद्रग्रहण। तार अर्थ चंद्र संपूर्ण रूपे तांकर औज्ज्वल्य हराई बसिबे। से दिन संध्या राति 9:57 रे ग्रहण आरंभ होबो। यह होछि राहु ग्रास चंद्रग्रहण। 9:57 रे ग्रहण आरंभ होई ठीक 11टा बेलू चंद्र संपूर्ण रूपे गोटे छाया परिणत हो 11टा ठारू 12:22 पर्यंत से छाया केवल आम देखिपर। 12:22 पर चंद्रंकर उज्ज्वलता क्रमे क्रमे बढ़िब एवं दिन राति 1:27 रे चंद्रंकर ज्योति बा आभा संपूर्ण फेरी आसब। तार्थ ताहाको आमे सर्वमुख्य बोली कहबा। तेणु ये ग्रहण 9:57 राति आरंभ होगा एवं राति 1:27 ये ग्रहण सरीब। यही ग्रहण आमर साधारणतः चंद्र ग्रहणर 9 घंटा पूर्वर पाक त्याग अन्न भोजन एवं देवनीति को निषेध करा जाए। आम 7 तारिख दिन 12:57 ठारू पाक त्याग करवा अन्न भोजन निषेध करवा एवं से देवनीति निषेध रहिबो। जेतोबेले ग्रहण आरंभ हबो सेतोबेले आमर पारंपरिक विधि व्यवस्था अनुसार समस्त देवादेवी माने श्री जगन्नाथ समेत समस्त देवादेवी को ग्रहण स्नान करा जिवो एवं तांको शीतल भोग बा खई करा भोग करा जिवो। पुनश्च जेतोबेले सर्वमुख्य हबो सेतोबेले जो थेरी जगन्नाथ नीति अटकी थिबो ताहा पुणी चालू रहिबो। आज्ञा जेभली भाबे कुआ जाए किछि किछि राशि मानको बारण करा जाय थाए जेतबेले कि ग्रहण हुए ग्रहण देखिबा को मना करा जाय थाए एवं किछि राशि मानको मध्यरे मध्य शुभ देखिले याको शुभ बोली मना जाय थाए। तबे केउ केउ राशि एही ग्रहण देखि परिबे एवं केउ केउ राशि देखि परिबेनी अशुभ बोली कुआ जिवो कोन कहबे? देखंतु वृष मिथुन कर्कट सिंह कुंभ एवं मीन यही राशि व्यक्ति माने जदि ग्रहण देखती ताहले अशुभ फल मिलिबो एवं एतद व्यत अन्य राशि माने ताहाको ग्रहण को देखिले तांके कौन अशुभत्व नाही। किंतु कौन गर्भवती स्त्री लोक ग्रहण देखिबे नाही। जदि ग्रहण देखती ताहले ताहा गर्भस्थ संतान उपरे प्रतिकूल प्रभाव पकाइब। से आमर शास्त्र विधि रही जे कौन गर्भवती महिला से गोटे घर निवृत्त कोण पाखे गोटे नौरिया रखी जदि विष्णुकर मंत्र जप करे ताहले से निश्चित भाव में गोटे सुसंतान प्राप्त हब। एवं आमर जदि यही समय जिते ग्रहण लगी से जदि आम दान जप इत्यादि करवा ताहले मतो ताहा आम पई शुभ फल प्रदान करथाए। देखंतु एठी गोटे जिनस मो समस्त जानिबा उद्देश्य आपण माध्यम जणे दउची ए जो शुभ एवं अशुभ जो कहा जायछि ताहा जेहेतु मनुष्य गोटे गोटे निर्दिष्ट राशि अछि, देश राशि अछि, राज्य राशि अछि। जे आमर चंद्रंकर प्रभाव रे पूर्णमी एवं अमावास्या समुद्र जुआर सृष्टि हुए
କାହିଁକି ନା ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ଜଳ ଏବଂ ଲବଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଜଳ ଏବଂ ଲବଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଭିତରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଗ୍ରହଣ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆମେ କରିନଥାଇ ବହୁ ଆଗରୁ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି ଓ ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ତାହାକୁ ମାନୁଥାଇ। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ ସମୟଟାକୁ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିବା, ସେ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ଦାନ କରିପାରିବା, କିଛି ଜପ କରିପାରିବା, କିଛି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିପାରିବା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଭଳି ଭାବେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଦେଶମାନଙ୍କର ରାଶି ଥାଏ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ରାଶି ଥାଏ, ତେବେ ଯେହେତୁ ଏହା ପୁରା ଦେଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପୁରା ଦେଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟର ରାଶି ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ, ଦେଶର ରାଶି ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ? ଶୁଭ ରହିଛି ନା ଅଶୁଭ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ଦେଶର ରାଶି ହେଉଛି କର୍କଟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ରାଶି ହେଉଛି ମଧ୍ୟ କର୍କଟ। ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଯେହେତୁ କର୍କଟ ରାଶି ଏ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିଲେ ତାହା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେହେତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗଲା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ପାଞ୍ଜି ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ମାସ ଆଗରୁ ପାଞ୍ଜି ଲେଖା ସରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏଇ ବର୍ଷ 2ଟି ଗ୍ରହଣ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଜିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଗଣନା ସିଦ୍ଧ ଅନୁଯାୟୀ ଘଣ୍ଟା, ମିନିଟ୍, ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଜାଣିପାରିବା। ଯଦି ଏତେ ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ଘଣ୍ଟା, ମିନିଟ୍, ସେକେଣ୍ଡକୁ ଧରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ସମୟ, ସେଇ ଆଧାରରେ ଗ୍ରହ ଚଳନ ଏବଂ ଗ୍ରହଣକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରଫଳ ବା ରାଜ୍ୟର ଫଳ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଭୟ, ତାପରେ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା, ସର୍ବୋପରି ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଭାରତରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଏବଂ ଧନ ଜୀବନ ହାନି ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ସୁନାଧର ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେହେତୁ ତାହା ସବୁ ଘଟି ଚାଲିଛି, ସେହେତୁ ଆମେ ସେ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ଦେବତ୍ୱକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ଆମର ଯଦି ମନକୁ ନିର୍ମଳ ରଖିକିରି ସେ ସମୟରେ ସତ୍ ଚିନ୍ତା, ସତ୍ ଭାବନା କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ଫଳ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁସାରେ କମିବ। କାରଣ ଦେବତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ, ଗ୍ରହମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଭଲ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଯାହା ଅଛି ଆମ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ। ନିହାତି ଭାବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ।